अभी मैं मौजूद हूँ जामियतुल हुदा जहाज़ किता में। और इस जामियतुल हुदा जहाज़ किता में आज एक प्रोग्राम रखा गया था जिसका नाम था आगाज़ तालीम कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य था और क्या मैसेज पहुंचाना चाहते थे समाज में, हमारे साथ बैठे हुए हैं जानकार, कलमकार, फनकार लोग बैठे हुए हैं। आइए डायरेक्ट इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। और संगे बुनियाद पहले हो चुकी है और आगाज़ तालीम कॉन्फ्रेंस आज से शुरू है, यानी तालीम, यहाँ से तालीम हासिल जो बच्चे रहेंगे उनके लिए शुरुआत होगी तालीम हासिल की। असल में आज से 2 साल 6 माह 26 दिन पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी, 14 नवंबर को 2021 में। और इस दौरान इसकी कीमत की अदायगी चल रही थी और फिर जो है ये आज तामीरी काम हुआ है और आज तालीम का आगाज़ है। गोया कि यहाँ से हम एक तालीमी मिशन जो लेकर के चले हैं उस कड़ी को, उस सीढ़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। और रही बात कॉन्फ्रेंस से हमारा मकसद क्या है, हम समाज आवाम को क्या बताना चाहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर तकरीबन मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ है, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो सबसे बिछड़े हुए तबके में हम ही आते हैं। और उस बिछड़ेपन से निकालने के लिए कुछ तरीक़े हैं। उसमें से एक तरीक़ा ये है कि आदमी जो है इस तरीके से तालीमी इदारे बनाए। और तालीमी इदारे बहुत से हैं, उन्हीं में से एक कड़ी जामियतुल हुदा जहाज़ किता भी है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसका तौर तरीक़ा और जो कुछ भी हम दें बच्चों को वो डिजिटल हो। जो फरसुदा या पुराने तरीके पर चला आ रहा है उस तरीके से हट करके सारी चीज़ों को हम कायम कर रखें और उस तरीके से अपने मिशन को, यानी समाज के लिए, चूँकि तालीम से ही समाज की तरक्की है, उसके बगैर समाज की तरक्की नहीं है और उसी में मुल्क की तरक्की है। तो जो अभी हालात है, यानी पढ़ाने के लिए जिस तरीके से कंप्यूटराइज़ का दौर है, जो हमें इख्तियार करना चाहिए, बतलाना चाहिए, हर चीज़ में हम उस चीज़ को इख्तियार करना चाह रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं यहाँ से पढ़ने वाला कोई बच्चा जब निकले तो उसे ये ना लगे कि हमारे लिए आगे की दुनिया अंधेरा ही है, यानी उजालापन होना चाहिए, एक रोशनी होनी चाहिए। बिल्कुल, तालीम हासिल तो हर मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। और जब कुरान शरीफ की पहली आयत नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, तो उसमें अल्लाह ताला ने पढ़ने का हुक्म सबसे पहले किया है कि पढ़िए उनके नाम से जिसने आपको पैदा किया। तो मदरसे में तो दीनी तालीम ही सिर्फ दी जाती है। तो आप लोगों ने क्या यहाँ से एक नई शुरुआत की है, यहाँ से दुनियावी तालीम भी दी जाए, असरी तालीम भी दी जाए? हाँ, जैसा अगर हमारा प्रोग्राम देखा हो आपने शुरू से, तो हमारा एक मौजू ये था, जो बात करने का तरीका था वो ये कि विज़न, मिशन और गोल, यानी हमने ये क्यों कायम किया है और आगे चल कर के जो है हमारा इसके तहत मिशन किया है और गोल क्या हो सकता है हमारा। तो 5 साल का भी हमने एक तज्ज़िया पेश किया है। 5 साल में हम इतना कुछ करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि इस दीन के साथ में दुनियावी तालीम भी उतनी ही दी जाए ताकि उसमें कमी न रह जाए। बल्कि आगे चल कर के मैं ये कह दूँ, इरादा ये है कि एक हाफिज़ कुरान जब यहाँ से निकले तो 10+2 करके निकले, ताकि उसके लिए आगे के रास्ते आसान रहें। कॉलेज जाना, मेडिकल की तरफ आगे बढ़ना या दुनिया में कुछ भी करना उसके लिए आसान रहे। सुदूर देहात में, जिसको खांटी देहात भी बोल सकते हैं, यहाँ पर इस तरह का एक मिशन चलाना और एक अच्छी सोच लेकर आगे बढ़ना और बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। अभी मैं बयान सुन रहा था कि अगर गाड़ी से कहीं चलते हैं, थक हार कर बैठ जाते हैं तो उसके बाद फिर चलना शुरू करते हैं, लेकिन आप दरिया में कूद चुके हैं। दरिया में अगर रुकेंगे तो आपको डूबने का खतरा रहता है। क्या संभव हो पाएगा इस क्षेत्र में ऐसा जैसा आपने सोचा है? दुनिया के अंदर जो है कोई काम मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ करने का एक जुनून है या पागलपन आप दिखा पाते हैं, एक झूठ मूठ का आशिक अगर जुनून दिखाता है तो अपने इश्क में कामयाब हो जाता है। तो हम अगर किसी अच्छे काम को दिखाने के लिए, करने का अगर पागलपन बन जाए, पागल हो जाए, एक जुनून दिखाएं तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और बल्कि मैं ये कहूँ, दीनी एतबार से बड़ी अच्छी बात याद आई, हमारे नबियों को जो सिलसिला चला ना, जितने नबी आए अक्सर शाम की तरफ है, लेकिन आखिरी नबी जो है वो मक्के की तरफ है।
اور شام کا ملک ایک ایسا ملک ہے جہاں پاس ہریالی ہے، باغ ہے، تالاب ہے، ندی ہے، نہر ہے، لیکن نبی کو ایسی جگہ پر بھیجا جہاں پر پہاڑی پہاڑ، ریگستان، بلکہ وہاں پہ جب وہ دین کی دعوت دے رہے تھے لوگ کیا اٹھا رہے تھے؟ پتھر اٹھا رہے تھے. تو نبی کا دل اتنا مضبوط تھا کہ وہ پتھر کے مار کو برداشت کر سکے، اس وجہ سے اس کو مکے میں بھیجا. شاید کہ اس اللہ کو کام لینا مقصد ہو تاکہ اس بنجر زمین میں ایک دیہات کے اندر جہاں پر لوگ امید نہیں کر سکتے ہیں، شاید کہ کہیں نہ کہیں وہ دل ہے یا اللہ نے وہ دل بنایا ہے کہ ہم چوٹ کھا کر کے بھی اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں. بالکل گھسنا تو پڑے گا ہی اور محنت بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ ہزاروں برس نرگس اپنی بے رخی پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتے ہیں چمن میں دیداور پیدا. ہمارے ساتھ موجود ہے ابھی چھیتر کے ضلع پریشد جناب ارشد وہاب بھائی، ان سے بھی کچھ بات چیت کریں گے. تو آپ کا کتنا سہیوگ رہے گا ایسے ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ بھی اس موقع پر یہاں پر حاضری آپ کی ٹیم نے لگائی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا کتنا سہیوگ رہے گا، سپورٹ رہے گا. دیکھیے، دلی طور پر تو میں پوری طرح سے بالکل ایسے اداروں کے لیے، ایسی چیزوں کے لیے جہاں پہ تعلیم کی بات ہو، ایجوکیشن کی بات ہو، تو میں ہمیشہ ساتھ ہوں. جو بھی ایسی سوچ رکھتے ہیں تو ان سب کے ساتھ میں ہمیشہ سے ساتھ رہتا ہوں. کبھی کبھی میں اپنے چھیتر میں جب جاتا ہوں تو کئی جگہوں پر دیکھتا ہوں کہ مکتب چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ایک علماء دین ہیں، وہ بیچارے مکتب چلا رہے ہیں، بچوں کو، گاؤں کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. جو قرآن شریف میں نے بھی بچپن میں پڑھا ہے مدرسوں میں، تو جو چیز پڑھنے کے لیے لوگ پہلے یہاں سے گاڑیاں بھر بھر کے یا ٹرینوں پہ عید کے بعد باہر جاتے تھے، وہ چیز اب آپ کے گاؤں میں مل رہا ہے. تو یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ مطلب ان جیسے لوگوں کی سوچ کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہاں پر علاقے میں اس طرح کی تعلیم نہیں ہو پاتی تھی، یا ہوتی بھی تھی کچھ مدرسوں میں تو لوگوں کو وشواس نہیں رہتا تھا. اب اتنا ہے کہ ابھی حال ہی فی الحال میں رشمبا کی 4 بچیوں کا ہم نے دیکھا کل پرسوں ویڈیو، ایک کہ 2-2.5 مہینہ پہلے قریب ہم لوگوں نے ان بچیوں کو، جو کہ کتاب کا نام تک نہیں جانتی ہوگی کیا چیز ہوتا ہے، ان بچیوں کو نموہا میں ایک مدرسہ ہے وہاں پر ان کا داخلہ کرایا گیا. اور کل ان کے ویڈیو ملک قاسم صاحب نے چھوڑا تھا، تو پڑھ کے، دیکھ کر، سن کے ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی میں محنت کرتے ہیں یہ لوگ. اور اتنی محنت یہ لوگ کرتے ہیں، یہ محنت اگر اسکولوں کے شکشک جو کرتے ہیں ان کے مقابلے کہیں زیادہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تنخواہ میں ہم لوگ بہت پیچھے رہتے ہیں. ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مطلب وہ مولوی صاحب ہیں، بس اس طریقے سے دیکھتے ہیں. لیکن کس حد تک یہ لوگ، اگر یہ لوگ نہ رہیں تو سمجھیے کہ ہم لوگ کو نا، مطلب کیسے جئیں گے، کیا کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے رہنا ہے، کوئی آداب کا پتہ نہیں ہوگا. بڑے چھوٹوں کی تمیز ویسے بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. تو جب تک علماء کرام نہیں رہیں گے، مدرسوں میں پڑھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن شریف لوگ ایک سوچتے ہیں کہ بس صرف عربی کی پڑھائی ہوتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. عربی کی تو پڑھائی ہوتی ہے، وہ ضروری بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی جو سوچ ہے اس مدرسے میں، یہ جامعۃ الہدیٰ جہاز کی تھا، جس کی آج سے شروعات ہو رہی ہے پڑھائی کی. تو یہاں پر انہوں نے پہلے بھی بتایا کہ 3 سال میں بچوں کو حافظ بنایا جائے گا جب سے داخلہ ہونے کے بعد، یہ گول ہے ان کا. اور اس کے بعد پھر ان بچوں کو، جو ہم لوگ اسکولوں میں کلاس چلتا ہے 1 2 3 4 5، تو اس طرح سے اس کی پڑھائی مطلب ہوگی. اور پھر یہ آگے چل کر جو ہے ایفیلیشن بھی لیں گے، میٹرک کا ایگزامینیشن بھی یہاں سے ہوگا، اور ساری اس طرح کی پڑھائیاں ہوں گی جو کہ آج کل دنیاوی تعلیم کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم لوگ کہیں پر پیچھے نہ رہیں. جی بالکل، دنیاوی تعلیم سے آپ ہنر سیکھتے ہیں، لیکن اگر تربیت آپ کی زندگی میں آتی ہے تو مذہبی تعلیم سے آتی ہے. آئیے اور لوگ بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس مدرسے کے بارے میں، اس ادارے کے بارے میں. تو سب سے پہلے آپ کی تعریف. جی، میرا نام ہے افضل خان، اور اس مدرسے کا صدر بھی ہوں. اور اس علاقے میں ہمارے اور بھی کچھ کام ہوتے ہیں، اور بھی مدرسے ہیں، مکتب. اس میں مفتی صاحب بھی ٹرسٹی ہیں باقاعدہ، تو دونوں ساتھ مل کر ہی کام کرتے ہیں کئی سالوں سے. تو کیا سوچ رکھتے ہیں آپ اس اداروں کو اور کتنا اوپر لے جائیں گے؟ کیا سوچ ہے آپ کی؟ کیا گول ہے؟ کیا مشن ہے؟ جی، دراصل یہ دیکھیے کہ جہاں اگر کوئی مفتی یا مولانا ہے پہلے سے، تو وہاں پہ میرے جیسا عام آدمی کوئی اضافہ نہیں کر سکتا دینی تعلیم میں. تو مجھے خاص کر کے جوڑنے کا معاملہ یہ ہے کہ اس مدرسے کو وسائل زیادہ سے زیادہ ملے.
اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہو. اکثر آپ دیکھیں گے کہ لوگ حافظ قرآن ہیں, باہر جاتے ہیں تو چونکہ حافظ قرآن بننے کے لیے 5ویں 6ٹھی کلاس میں وہ لوگ اپنی دنیاوی تعلیم کو بند کر دیتے ہیں. 3 سال 4 سال بعد جب وہ واپس سے شروع کرتے ہیں تو ان کی اتنی عمر ہو چکی ہوتی ہے, غالباً وہ 10ویں کا امتحان بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں. لیکن چونکہ ان کی ایجوکیشن ڈسکنٹینیو یعنی بند ہو گئی ہوتی ہے, اس وجہ سے پھر سے شروع کرنے کے لیے یا تو پیچھے سے جائیں, اور چونکہ عمر بھی ہو چکی ہے اور عین ممکن ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں, ان کے پاس بھی کچھ فیملی چیلنجز ہو جس کی وجہ سے ان کو کوئی چھوٹی جاب سے اپنے آپ کو مطمئن کرنا پڑتا ہے. وہ سائنس کو بس ایک بند نظریے سے دیکھتا ہے کہ لائٹ جو ہے وہ 3 لاکھ میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے چلتی ہے. وہ یہ نہیں بتا پاتا کہ اس کو اس کی رفتار دی کس نے. یعنی یہ دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کے بنا کہیں نہ کہیں ادھورے. دینی تعلیم میں دنیاوی تعلیم کا بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے جب وہ بچہ باہر نکلے تو آئی ٹی یا کمپیوٹر کے یا انجینئرنگ کے یا ڈاکٹر کے یا کچھ مختلف کورسز ہیں جس سے کر کے وہ آڈ جابس نہ لے کر کے کنوینئنٹ جابس لے, آسان اور اچھے جابس, اچھی نوکری لے, جس سے کہ اپنے گھر کو چلا سکے. اور اسی ساتھ میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے جو ایسے اداروں میں پڑھتے ہیں جو صرف اور صرف دنیاوی علم دیتے ہیں اور دین سے محروم رہ جاتے ہیں, ان کے لیے یہ ادارہ یہ بھی بہتر ہے کہ ان کو دینی تعلیم سے بھی ان کی زندگیاں آراستہ ہوں گی اور دنیاوی تعلیم سے بھی وہ کافی علم حاصل کر چکیں گے, جو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتری کرے گا. اور دنیا میں بھی دینی تعلیم سے تربیت سیکھنے کو ملے گی اور دنیاوی تعلیم سے آپ ہنر سیکھ پائیں گے. جی بالکل, دنیاوی تعلیم سے ہنر سیکھنا اس وقت میں بہت ضروری ہو چکا ہے, ورنہ آپ لوگوں کے کمنٹس اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ نہیں عبد الپنچر والا اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. یہ ہماری قوم کی کچھ کمیاں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم پوری طرح سے مطلب ہم کسی اور کے اوپر یہ کرتے ہیں کہ ہم کو فیسلٹیز نہیں ملی, وہ بھی چیزیں رہی ہیں جگہ پہ, لیکن بعض مرتبہ آپ دیکھیں گے ہماری قوم کی بھی ذاتی کمیاں رہی ہیں کہ ہم نے ہمارے بچوں کو تعلیم کی جو معنی ہیں, امپورٹنس, وہ ہم نے کبھی بتائی نہیں. بچہ 7ویں 8ویں پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک دن یا تو عطر بیچنے لگا ہے یا تو پھر موبائل کے اسکرین گارڈ بیچنے لگا ہے, ہیڈ فون بیچنے لگا ہے. اس کو دن کا 200-300 روپیہ ملتا ہے تو وہ سوچتا ہے اتنا تو میرے لیے کافی, کیونکہ وہ اکیلا ہوتا ہے نا, شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے, اکیلا نیا بچہ ہے, 200 روپیہ بچ رہا ہے دن کا, میرے لیے بہت بڑی بات ہے. حیات زندگی کیسے گزارنی ہے آپ کو, یہ حکایت صحابہ اور حکایت نبوی سے ملے گی, جو آپ کو ان جیسے اداروں میں پڑھنے کے لیے ملے گا اور جاننے کے لیے ملے گا. یہ اور لوگ بھی ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. آپ بھی جڑے ہوئے ہیں اور آپ بھی ایک ادارہ چلاتے ہیں, کچھ بتائیے کیا ایکسپیرینس ہے, کیسے کیا کچھ کرنا ہوتا ہے. اسی میں ہے کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں مفتی صاحب وغیرہ یا جتنے بھی لوگ ابھی جڑے ہوئے ہیں, یہ دین اور دنیا کو دونوں کو ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں اور یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بہترین ہے. اور خاص کر کے نوجوانوں کو ساتھ میں لے کے چلتے ہیں, جتنے بھی اسکول کالج کے نوجوان دیکھے ہوں گے سبھی مفتی صاحب کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا قدم اٹھائے ہیں انہوں نے کہ مدرسے والے تو ساتھ میں ہے ہی, پلس اسکول والے بھی ساتھ میں ہیں, عام لوگوں کو بھی ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں, سب کو لے کے ساتھ میں چل رہے ہیں, پلس دین اور دنیا دونوں کا کام کر رہے ہیں. جیسے میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں, آپ اسکول کے ڈائریکٹر ہیں اور یہاں پر آپ موجود ہیں. تو یہی چیز میں بتا رہا ہوں کہ اس سے بڑا اچیومنٹ اور کیا ہو سکتا ہے علاقے کے لیے, کہ جہاں پہ دونوں طرح کا پڑھائی ہو, دونوں طرح کا معاشرہ, دونوں الگ الگ لوگ سمجھتے تھے. اسکول میں پڑھنے والے الگ سمجھتے تھے, مدرسے میں پڑھنے والے الگ سمجھتے تھے, لیکن مفتی صاحب نے اور ان کے ٹیم نے جو دونوں کو ملا کے سنگم بنا کے جو چلنے کا کام کیا ہے, یہ انشاءاللہ بہت آگے تک جائے گا اور بہت بہترین رہے گا. آپ اپنا تعارف کریں گے. الدین قاسمی. دیکھیے یہ بھائی جو ہمارے مفتی صاحب یہ قدم جو اٹھائے ہیں بہت ہی اچھا قدم ہے, اور مدرسے میں بھی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ہو. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے میں عصری تعلیم اگر گھسائیں گے تو نظام گڑبڑ ہو جائے گا. ایسی بات نہیں. جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس میں دینی اور دنیاوی لفظ نہیں آیا. اب آپ اگر الگ کر رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں کر رہے, بلکہ جو بھی علم ہو اس علم کو اپنے اندر میں اپنانا چاہیے, اپنے اندر میں حاصل کرنی چاہیے. اور بغیر علم کے کچھ نہیں ہوتا, بالکل اندھا. اور علم ہو تو اس کے ذریعے سے انسان ترقی کر سکتا ہے. تو اسی طرح سے اگر مدرسے کے اندر میں دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم اور ہندی انگریزی حالات کے اعتبار سے یہ رکھت بہت اچھی تعلیم ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس پر بہت اچھا ہوگا. اور میں بھی انشاءاللہ اس طرح سے یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ اپنے مکاتب میں بھی اس طرح سے کام کریں گے. سب سے بڑی طاقت ہے زبان, اسی لیے عرب والے کی زبان کو عربی کہتے ہیں,
हिंदुस्तान में मुसलमानों की आम ज़बान को उर्दू कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ के लोग जैसे उर्दू बोलते हैं, उर्दू भी हासिल करेंगे, अपने इलाके के एतबार से हिंदी भी हासिल करेंगे। अब दौर चल गया है अंग्रेज़ी का, तो हम अंग्रेज़ी भी हासिल करेंगे ताकि जहाँ पर ज़रूरत पड़े हम उनके सामने वो कुरान शरीफ का तर्जमा, हदीस का तर्जमा इंग्लिश में करके उनके सामने हम बात रख सकते हैं, और ये हमारी शरीयत उसको इजाज़त देती है, मना नहीं करते। अच्छा, इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं हम पीछे नहीं हो गए? जो मुसलमान कौम है इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं पीछे हो गए, क्योंकि अभी डिजिटल सारा कुछ होने लगा, तभी इस तालीम के लिए हम आगे आने लगे। ये तालीम, ये निज़ाम बिगड़ा कब से? क्योंकि जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था उस वक्त के जो मदरसे थे वहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, अरबी की तालीम भी होती थी साथ साथ में। तो ये कहीं कौम के बड़े लोग जिम्मेदार तो नहीं है, सिर्फ जन्नत दोज़ख का डर दिखा के सिर्फ दुनियावी नहीं, तालीम ऐसी बात नहीं है, बल्कि उन लोगों ने भी कोशिश की, और बहुत सारे लोगों ने इस तरह से अपने बच्चों को अंग्रेज़ी और हिंदी और दूसरी ज़बान सिखा कर इस तरह से उन्होंने सियासत में भी लोगों को भेजे। हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देखिए, खुद देखिए अभी जो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, इन्होंने जो है ना साइंस में इस तरह से आगे के, टेक्नोलॉजी में इस तरह से आगे बढ़े कि एटमी बम हिंदुस्तान को किसने दिया? ये हिंदुस्तान को आज़ादी हासिल कराने के लिए हमारे मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मुफ्ती मोहम्मदुल हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये लोग पेश थे। तो उन लोगों के अंदर में ये सियासी बातें थी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि कुछ लोग, जब ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों का असर पड़ गया था, तो अंग्रेज़ी ज़बान को वो लोग अलग कर दिया स्कूल का निज़ाम, फिर उसके बाद हुकूमत उनके हाथ में चली गई। तो वो इस तरह से धीरे धीरे उर्दू को वो काटने की जब कोशिश की, तो मुसलमान उर्दू को मजबूत करने के लिए, अरबी को मजबूत करने के लिए इसको पकड़े रखा। बात यहाँ पर ये आ गई। लेकिन अब ज़रूरत है कि नहीं, हिंदी अंग्रेज़ी को सीखा जाए और कुरान शरीफ के नशर इरशाद उनकी ज़बान में भी किया जाए, ताकि उन तक भी हमारी दावत पहुँचे, और उनकी ज़बान सीखकर हम उन तक दावत पहुँचा सकते हैं। आगाज़ तालीम कॉन्फ्रेंस जो था, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा नाम है खलीलुर रहमान, मैं इदारे दीनियात मुंबई से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा रहने वाला मैं इसी इलाके का हूँ। मैं तकरीबन 15 साल से मुंबई में खिदमत अंजाम देता हूँ, और मेरा मिशन ही यही है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मकातिब को कायम करना, मदारिस को कायम करना, दुनियावी तालीम के सुनिए, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम के साथ मदारिस को मजबूत किया जाए, मकातिब को मजबूत किया जाए, किस तरीके से आवाम के अंदर जो है तालीमी बेदारी लाया जाए, बच्चों को कम वक्त में ज़्यादा कैसे फ़ायदा हो जाए, ये हमारा एक शुरू से मिशन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस प्रोग्राम में मेरी शिरकत हुई, और इस दावत पर शिरकत करने से मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मिशन हमारा है वो मिशन हमारे साथ मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब का भी है। हमारा भी मिशन भी यही है कि दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हो, और दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की भी तालीम हो। चूँकि बग़ैर दीन के साथ दुनियावी तालीम अधूरा है, बग़ैर दुनियावी तालीम के साथ दीन की तालीम भी अधूरा है। इसलिए अगर दुनियावी तालीम को बरोकार लाने के लिए दीनी तालीम का भी सीखना ज़रूरी है, चूँकि बग़ैर सीखे हुए दीन को अगर आदमी नहीं सीखता है, तो बग़ैर दीन को सीखे हुए दुनियावी तालीम पर अगर कोई अच्छे से अमल नहीं कर सकता है। चूँकि मामलात, माशरात, अखलाकियात, जितने भी शोबे हैं हमारे ईमान के, वो सारे शोबे जो है दीन और दुनिया से दोनों एतबार से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें बड़ी खुशी है कि दोनों एतबार से तालीम होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले अव्वलीन हमारा फरीज़ा ये है कि हम सबसे पहले दीन की तालीम हम पहले दें, चूँकि जिस तरीके से आज इस उम्मत को आलिम, हाफिज़, उलमा की ज़रूरत है, इसी तरीके से साइंटिस्ट की ज़रूरत है, और वकील की ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टर की भी ज़रूरत है। तो कहना ये है कि तमाम चीज़ें हो, लेकिन सबसे पहले तमाम शोबे में बच्चे हमारे जाएं। बिल्कुल, सिस्टम में, प्रशासन में सबसे पहले हमारा बच्चा मुसलमान बने, मुसलमान के साथ साथ दुनियावी एतबार से जहाँ तक बच्चा जाए वहाँ तक इंशाअल्लाह हम लोग पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और ये इदारा भी उसी की एक काविश है। बिल्कुल, जिस तरह से मुसलमानों के हालात हैं उस हिसाब से ऐसा जिस प्रकार से बेहतर होना चाहिए कोशिश कर रहे हैं लोग, या उस प्रकार से बेहतर हो, और सब उस कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कोशिश में हमारे साथ मौजूद है इकराम भाई, इनसे भी बात करते हैं कि क्या योगदान है मदरसों का अपने समाज में, और क्या योगदान होना चाहिए, सिर्फ दीनी तालीम के लिए ही या दुनियावी तालीम भी होना चाहिए, कुछ बताइए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देसी तरकश का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे कहने का मौका दिया। मदरसे का क्या योगदान होना चाहिए समाज में, मतलब क्या योगदान होता है। मदरसे का तो योगदान इतना है कि जंग आज़ादी से लेकर के, शुरू से लेकर के जब मुल्क गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था, उस वक्त यही बोरिया नशीन, यही चटाई पे बैठने वाले, यही ज़मीन पर बैठने वाले
जिन्होंने जंग आज़ादी के मशाल को जलाया और इन्होंने देश को, इस मुल्क को आज़ाद करवाया, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। एक अंग्रेज़ मौर्रिख लिखते हैं कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई एक भी ऐसा दरख्त नहीं था जिसमें उलमाए कराम की गर्दनें न लटकी हुई हो। ये योगदान है इस मदरसे का। ये जब तालीम इंसान के अंदर में आ जाए तो उनको यकीनन सवार देता है, और ख़ास करके दीनी तालीम वो मरने का और अपने आप को आज़ाद रखने का वो जज्बा पैदा करता है। और मदरसे का योगदान बहुत बड़ा योगदान है अपने समाज के ऊपर, कि वो अंधेरे ज़िल्लत और अंधेरे की दलदल से निकाल करके रोशनी की तरफ ला खड़ा कर देता है, और इंसान को बताता है कि आप सही माने में अशरफुल मखलूक़ात, आपको ज़िंदगी किस तरह से गुजारना है, चाहे आप दुनियावी मामलात में हो, आखिरत के मामलात में हो, आप अपने नबी की बात को कैसे लोगों तक पहुँचाएँ, आप दीन को कैसे सही तरीके से समझें, आपको अल्लाह ने दुनिया में भेजा है तो क्यों भेजा है के लिए, या फिर सिर्फ ज़िंदगी गुजारने के लिए, खाना खाने के लिए और रोटी कपड़ा इसी चीज़ के लिए, या फिर कुछ और करने के लिए। तो यही तालीम, यही दीनी तालीम हमको बताता है कि आपको दुनिया में कैसे रहना है, कैसे ज़िंदगी गुजारना है और किस तरीके से रहना है। ये तो हो गई उखरवी बातें। दुनियावी बातें कहीं ना कहीं दीनी तालीम से हमारे मुस्लिम समाज या मदरसे कहीं ना कहीं पीछे नहीं है, क्या लगता है आपको? देखिए, अल्लाह के नबी इस पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ने एक हदीस बयान किया, भी एक मौलाना भी बता रहे थे कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमी व मुस्लिमा। इल्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो दीनी इल्म का नहीं। इल्म कोई भी हो, सीखना हर मुसलमान पर, चाहे मर्द हो औरत हो, उसके ऊपर वाजिब है। नहीं, दर हकीकत जो ज़मीनी हकीकत है, हाँ, इसमें हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये दीनी इदारे वाले पीछे हैं, चूँकि ये असरी उलूम को तरजीह नहीं देते हैं या इनके ऊपर ज़्यादा सीरियस नहीं है अभी। और मेरी दरख्वास्त है इदारे के ज़िम्मेदारान से कि वो जहाँ दीनी इल्म के साथ आप ज़्यादा सीरियस है, आप ज़्यादा उसको तवज्जो दे रहे हैं, तो आप उसी तरीके से जो है असरी तालीम के ऊपर भी तवज्जो दें, ताकि लोगों का मतलब दीन के साथ साथ उसका दुनिया भी बेहतर हो। अभी एक मौलाना साहब बयान कर रहे थे, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती, ठीक है, पहले दुनिया की भलाई चाहते हैं फिर आखिरत की भलाई जी। तो इस चीज़ में भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है कि मदरसे जो कि सिर्फ आखिरत के बारे में सोच रहे हैं, दुनिया के बारे में नहीं सोच रहे हैं। नहीं, दुनिया के बारे में भी सोचा जाता है, ऐसी बात नहीं। हम तो अभी बोले ना कि तमाम उलमाए कराम जो मदरसे के ज़िम्मेदार है खुसूसन, या फिर मकतब के मकातिब चलाते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो जो है दुनियावी इल्म, दीनी इल्म के साथ साथ दुनियावी इल्म के ऊपर भी वो तवज्जो दें, ताकि जो है हमारा समाज ज़्यादा बेहतर हो। हमारा जो बच्चा यहाँ से पढ़ करके जाए तो उनको रेलवे का टिकट कंफर्म करने के लिए, वो फॉर्म भरवाने के लिए जो है दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़े। ये इतना कम से कम उनको ये किया जाए कि बस दुनिया में जिस तरीके से उसको आखिरत में इतना मजबूत किया जाता है कि आखिरत में मतलब टोटल चीज़ यहीं से समझ जाए और आखिरत में किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े, उसी तरीके से दुनिया में वो किसी भी मकाम पे जाए, किसी भी जगह जाए, तो उनको किसी भी जो है अंग्रेजी दां से ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े कि हज़रत ये कैसे होगा। जिस तरह उनको खुद ये इल्म होना चाहिए। हाँ, ये मामूली चीज़ एक मिसाल दिए कि भाई एक रेलवे का टिकट कंफर्म वाला टिकट जो है भरवाने के लिए एक फॉर्म भरा जाता है, वो फॉर्म किसी दूसरे ने भरवाए, अपने से भर लें। बिल्कुल, आगाज़ तालीम कॉन्फ्रेंस जामियतुल हुदा जहाज़ किता से ये मैसेज दिया यहाँ कॉन्फ्रेंस के साथ कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है। आप देख रहे थे देसी तरकश, मैं जुनेद अहमद।